कहते हैं मेरे अंदाज में नमस्कार स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदन जय श्री कृष्ण जय श्री राम कसाकाय एक चो सश्रीकाल and salam alaikum. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for all of you that are present over here. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां हो जाए and we welcome all of you for the very best ever season and very own beautiful 2 days that we have spent up over here. We have beautifully seen the matches that was set up by the Chiroshri and the Chiroshri Private the Star League that was set up here. Of course, we have the winners, the champions, Hyderabad FC. Let's have a big round of applause for Hyderabad FC team and a very big congratulations to them. একবার সবাই মিলে একবার জোরে হাততালি দিয়ে দেবো আমাদের চ্যাম্পিয়ন্সদের জন্য হায়দ্রাবাদ এফসি। बाकी polling sessions are not even happening today क्योंकि इस बहाने जो है एम्प्लॉइज हो गए, रिटेलर्स हो गए, किसी की भी अगर बात होगी तो यहाँ पे हम जानते हैं सेशंस तो होते ही हैं क्योंकि पिकनिक के नाम पे जो है अगर सेशंस ना हो और थोड़े बहुत अगर आपसे আপনাদের এক্সপার্টস রয়েছে যারা খুব ভালোভাবে এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা করবে আর এই বিষয়টা নিয়ে খুব এক্সপ্লেইন করবে খুব সুন্দরভাবে বক্তব্যটা রাখার জন্য কিন্তু ওদেরকে ডাকা হবে মঞ্চে কিন্তু তার আগে আমরা একটু ওয়েট করে নেব সবাইকে রিকোয়েস্ট করব অনুরোধ করব যে যেখানে আছে তারা পারলে এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে চলে আসতে and yes we are certainly very delighted to have all of your lovely presence on this retailers meet. के